أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في الفصل العربية بين يديك، الكتاب الأول، الحصة الثانية. First book तो आपने कर ली, सबने complete. Then it's a second book. First book की second जुज़ ثاني part second. تمام. سنبدأ اليوم الحوار الوحدة التعصية. फर्स्ट बुक में आपने कहाँ तक किया था? 8 यूनिट तक, राइट? अल-अमल तक जी करने का अमल, सही? याद है सबको? जी हमने 8 चैप्टर तक ही किया था। लास्ट चैप्टर अमल। देन वहीं से कंटिन्यूशन इस बुक में मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 9। So let's get to, देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर से इस्मुल वहदा, पहला 9th चैप्टर होगा तसव्वुफ, इसमें भी 8 चैप्टर मिलेंगे। तसव्वुफ, अल-जव्व, अन्नास वल अमाकिन, ओके, अल-हिवायात, देन السفر، الحج والعمرة، السياحة والإقلاع إلى آخر. एक्सरसाइजेस थोड़ा बहुत डिफरेंट होंगी, प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस ज़्यादा होंगी और लिसनिंग की भी, ओके, और होमवर्क ज़्यादा होंगे इसमें, पहले से बता दे रही हूँ। आई वुड नॉट ट्रांसलेट, चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूँ कि ट्रांसलेशन जो कन्वर्सेशन की होगी, अगेन 3 कन्वर्सेशन होंगी हर चैप्टर में, तो उसमें जो ट्रांसलेशन होगी वो आपको करनी होगी, ठीक है? क्योंकि उतनी टफ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, ओके? और फिर उसके बाद जो नहीं आ पाएगा फिर बट आई विल ट्रांसलेट। तमाम। الوحدة التاسعة هي بسم الله التسوق. تسوق يعني शॉपिंग। इसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे क्योंकि यू आर ना लेवल 1 स्टूडेंट। الحوار الأول है ये कन्वर्सेशन कौन करेगा? सानिया, सादिका। मैम इमेज क्लियर नहीं है बुक की, ब्लर है मेरी थोड़ा। वॉइस क्लियर नहीं है? मैम वॉइस क्लियर है, बुक इमेज ब्लर ब्लर है। स्क्रीन, है जी। तमाम। ओके, ओके सानिया أنت يا सो الباي، صادقة أنت الطالب. تمام نبدأ. هيا نبدأ. نبدأ. أهلا وسهلا. أريد موجما من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد الموجم العربي. تفضلي معجم العربية. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة، كتاب القواعد. هذا كتاب قراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدف इसको प्रोनाउंस कैसे करूँ मैं? तफद्दली दफ्तर, राइट अप्पी? والقلم، نعم جيد. जी تفضلي دفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا شكرا. المطلوب 3 ريال. ماذا تقول؟ 30 ريالا. 30 نعم ريالا.
3 ريال. تفضل، هذه 30 ريال. ريالا هي، أنا थोड़ा सा क्लियर नहीं है. ريالا और ريالا. ريالا. ريال ريالا. ريال नहीं बोल सकते ऐसे तो सिंपल रियाल नहीं बोल सकते रियाल. صحيح صحيح ريال. जी. بالحركة أو بالحركة. تمام. الآن أشر. الآن मैं أشر. अब इसे ट्रांसलेट भी करना है. أنت البعيد. 7 أنت الطالب. أهلا وسهلا. أريد معذبا من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد المعزم العربي. معجم العربي. أريد معزم العربي. تفضل المعجم العربي. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا بس كلا. المطلوب مهم. 30 ريال. ماذا تقول 30 ريالا؟ نعم 30 ريال. تفضل هذه 30 ريالا. تمام. الآن عارفة ناظرة. अच्छा ये लास्ट में जो 2 सेंटेंस है ना वो थोड़ी अच्छे क्या बोलते हैं उसको इमोशंस के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा जैसे ना क्या कह रहे हो 30 रियाल ऐसे वाली. يس يس بالضبط صحيح. हाँ. ماذا تقول 30 ريالا. जी लास्ट में गुस्से में बोल تفضلي هذه 30 ريال लो अपने 30 ريال. لا 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 ليس هناك هذا مجال ولكن تفضلي هناك مشكلة في السمع. ماذا تقول 30 ريالا. تفضلي هذا 30 ريالا. सुनने में दिक्कत नहीं हो जाती एक बार मतलब एक बार में सुनाई नहीं दिया. वैसे भी नहीं मतलब कभी-कभी शॉपकीपर रेंज बताते हैं ना 10 मिनट डिपेंड रखो इंडिविजुअल के तो गुस्से में कह के लो पकड़ो. तो वो हाँ. सेंटेंस फिर वो कन्वर्सेशन इनकम्प्लीट होती फिर उसके बाद उसमें वो कमी कराने की कोशिश करता है ना. هذا غالي جدا है ना. ये नॉर्मली वाला है कि ये गुस्से वाला नहीं है. ماذا تقول? What are you saying? 30 ريال. कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं होती मतलब एक तरीके से एक और चीज वो कहता कि कुछ कम करो ज्यादा हो जाता है तो This या is तो too much. This is too much. هذا كثير جدا. कुछ تمام تمام أنت صحيح. मैम बुक ऊपर वाला सेंटेंस नहीं दिख रहा है. कर देंगे.
أهلا وسهلا. أريد معجبا من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد المعجم العربية. تفضل المعجم العربي. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفتر وقلم. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيء آخر؟ لا وشكرا. المطلوب 30 ريال. المطلوب 30 ريال. ماذا تقول؟ 30 ريالا. نعم 30 ريال. تفضل هذه 30 ريال. تمام جيد. الآن من يبقى؟ سلمى أنصاري. أنصاري سلمى. نعم. اور کون ہے؟ كاشفة. کاشفہ. Yes ma'am. ابدأ. أهلا وسهلا. أريد مجموعة من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد المعجم العربي. وائس ایکو ہو رہی ہے. تفضل المعجم العربي. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. تفضل الدفتر والقلم. کاشفہ میوٹ کر. کاشفہ میوٹ کر. اب بولے سلمى. أوكي. أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفتر وقلم. جب کاشفہ دونوں دیکھیے جب سلمى بول رہی ہیں تو کاشفہ آپ میوٹ کر لیں ایک منٹ، اور پھر جب آپ جب سلمى بول لیتی ہیں تو آپ میوٹ کر کے پھر اس کے بعد آپ بولیں. ٹھیک ہے؟ اوکے. کیونکہ آپ دونوں کی وائس آپس میں ایکو کر رہی ہے. تمام. استمر. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر وقلم. هذا تريد شيئا آخر؟ لا شكرا. المطلوب 3 ريالا. ماذا تقول؟ 30 ريالا. نعم 30 ريالا. تفضل هذه 30 ريال. تمام جيد جدا. الحوار الأول. تمام. من سترجمه؟ میں کروں؟ أنا تمام. اوکے ایک کنورسیشن کو ایک لوگ ہی کریں گے ٹرانسلیٹ. ما كانوا آپ چلیے شادی کر. Okay. الباي means seller. أهلا وسهلا. Welcome. الطالب the student. أريد معجما من فضلك. I want
मुजमन मीन्स क्या होता है? डिक्शनरी डिक्शनरी Dictionary. I want a dictionary, please. I'll buy. أي مؤجما تريد? Which dictionary do you want? الطالب أريد المؤجم العربية. I want the Arabic dictionary. I'll buy. تفضل المؤجم العربية. Here is the Arabic dictionary. And وماذا تريد أيضا؟ وماذا تريد أيضا? What else do you want? أريد كتاب الطالب أريد كتاب قراءة وكتاب القواعد. I want قراءة means reading कह सकते हैं. I want the reading book. I means قواعد means قواعد grammar rules قواعد يعني rules मतलब grammar book. okay. So I want the reading book, a reading book and a grammar book. I'll buy هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. There is the grammar book, reading book, and there is the grammar book. Then I'll buy تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ يعني नहीं الطالب أريد دفترا. Oh yes ma'am, एक लाइन मिस हो गई. الطالب أريد دفترا وقلما. I want دفترا notebook को कह सकते हैं. وقلما pen. हाँ, so I want a notebook and a pen. I'll buy تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر? Here is the notebook and the pen. Do you want anything else? الطالب لا شكرا. No, thank you. I'll buy المطلوب 30 ريالا. المطلوب 30 ريالا. 30 ريال तो हम जाएंगे 30 ريالز. المطلوب price 30 ريالز. इसको required कह सकते हैं क्या? required है. cost कितना price है cost कह सकते हैं मतलब को. required भी कह सकते हैं मतलब wanted होता है. So 30 riyals required. ماذا تقول? What are you saying? 30 ريالا. 30 riyals. I'll buy now. Yes. 30 ريالا. 30 riyals. الطالب تفضل هذه 30 ريال. This is 30 ريال. تفضل تفضل हम लोग ये लो ग्रेट के लिए देखो ये लो या इंग्लिश में बोल दे या ये लो हिंदी में बोल दे. take it 30 riyals. This is 30 riyals. Okay. मैम तफद्दल तो मीन्स डिपेंड यहाँ करता पे है कि हम किस okay? कॉन्टेक्स्ट में यूज Yeah, take it. किस कॉन्टेक्स्ट में यूज. कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हेलो बनेगा. ठीक है. यस मैम. तो यहाँ पे take it. This is 30 riyals. जाने आगे बढ़ने से पहले और मैं कुछ बताऊंगी. स्टेशनरी यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्टेशनरी की हो गई. यस मैम. स्टेशनरी शॉप है. जी. स्टेशनरी शॉप वो पता है स्टेशनरी शॉप को क्या कहते हैं? शॉप को क्या कहेंगे? दुकान ही कहेंगे ना शॉप को. الدكان. हाँ दुकान है या स्टोर हुआ तो स्टोर को क्या कहेंगे? محل. मोहल्ला. सही मोहल्ला. ठीक है चले मोहल्ला ले लेते हैं. ठीक है एक स्टोर है. ओ स्टेशनरी को क्या कहते हैं? फिर ये नोट कर ले. फिर तौसिया
قرطاسیہ کہتے ہیں یا مکتبیہ. مکتبیہ. تمام. قرطاسیہ اور مکتبیہ. تمام. اب یہاں سے آپ کو اس کنورسیشن کو تھوڑا سا ایک طریقے سے بریف ایکسپلین کریں کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے, مطلب کنورسیشن کس کے بارے میں ہے. لائک ایک یہاں پہ ایک کنورسیشن کی بات ہو رہی ہے جو کہ کرتاسیہ مطلب اسٹیشنری شاپ پر ہے. وہاں پہ ایک طالب جاتا ہے اور اسے یہ چیزیں چاہیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اتنے چیزوں کی اتنے ریال کی چیزیں وہ خریدتا ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اسے ایکسپلین کریں. کون بتائے گا مجھے؟ صادقہ, عارفہ, ثانیہ. میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں. جو چیز ہے وہ کنکلوڈ تو پورا آپ نے ہی کر دیا ابھی. کنکلوڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیا ہوا ہے کنورسیشن میں. عربک میں ماذا في هذا الحوار, مطلب میرا سوال ہے ماذا في هذا الحوار, کیا ہے اس حوار میں, بتائیں مجھے کیا ہوتا ہے. هما تحدثهما عن الكتاب والدفتر. ابھی میں نے بتایا نا کہ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے, کرتاسیہ پہ, اسٹیشنری ہاں شاپ. جی. تو آپ بتائیں کہ یہ جو کنورسیشن ہو رہی ہے یہ اسٹیشنری شاپ پہ ہو رہی ہے, کس کے بیچ, بائے اور طالب کے بیچ. تو هذه في محل قرطاسية. یہ ایسے کہہ سکتے ہیں الطالب یذهب فی الفرتاسیہ فی محل فرتاسیہ قرطاسیہ. قرطاسية. وتريد الدفتر والقلم. اوکے, اور آگے. بائی اشترا سے جی تو یشترا الدفتر والقلم فور کا مطلب للثلاثون ریالا. then البائی اس کا البائی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. بھائی کہتے ہیں, چلیں جو نہیں آتا اس کو نہیں سمجھا رہا, ٹھیک ہے, جو ابھی دماغ میں ہے, جو آپ نے سمجھا ہے وہ بتائیں, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, تو آپ نے جو سمجھا وہ بتایا, ٹھیک ہے. جی جی. اور کوئی صادقہ سن رہا ہے یا عارفہ. فرسٹ سینٹینس سے کہہ سکتے ہیں کہ حاضر الحوار فی قرطاسیہ بین البائع والطالب. نعم, جید. دین سیکنڈ سینٹینس بھی اپنی نے کہا البائع یذهب
قرطاسية buy يشتري المعجمة الأرضية وكتاب القراءة من يذهب إلى معجمة الكتاب؟ الأرضية الطالب طالب طالب يذهب. طالب يذهب. الطالب الطالب يذهب إلى القرطاسية to buy ليشترى. to के लिए भी ली ही लगाएंगे आप يشترى जैसे कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं want यानी युरीदु या यतलुबु, ठीक है? हाँ, يطلبه ठीक है। المعجمة الأرضية وكتاب القراءة وكتاب القواعد ودفترا وقلما पेज के लिए क्या कह सकते हैं हम किसके लिए? पेज पेड पे पेज करना पे करना पेड दफा पेड दफा 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 हाँ and the يدفع ثلاثون ريالا तमाम मैं ट्राई करूं अभी मुझे idea है थोड़ा थोड़ा मैं इसको थोड़ा पास्ट में करूंगी ठीक है ठीक है ना ओके ذهب الطالب إلى क्या था ये محل فرطاسية محل قرطاسية فا नहीं है قا है قاफ قرطاسية या ओके कहें मकतबिया या मकतबिया भी कह सकते हैं اوكي محل مكتبية ذهب الطالب إلى محل مكتبية وكان يريد كتب وقلما ودفترا और क्या था معجما right واشترى كتب وقلما دفترا وباعه البائع ب3 ريال सही है اشترى إن البائع ب30 ريالا बी लगा दिया आपने ريال 30 ريالا हाँ ये शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन सही था सादिका आपका भी अच्छा था और कोई करेगा मैम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं क्या कि फी हादल ही वार हुना तालिबुन यذهب 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 तालिबु أن يشتري أن يشتري المعجب العربي ودفترا وقلما وكتاب القراءة وكتاب القواعد ودفترا وقلما يشتري مش يشتري كل شيء يشتري كل شيء ب30 ريال تمام ठीक है anyone else कि मैं बताऊं अशर सलमा सबा Ma'am, I can try. कैसे बोलेंगे इसको? هناك هناك محل इसको स्टेशनरी को क्या बोलते हैं
قرطاسية. قرطاسية. هناك محل قرطاسية. البائع يبيع دفترا وقلما ومعجما وكتاب القراءة وكتاب القواعد ب30 ريال. فقط هذه أدوات. سوري. मतलब बस इतने ही आइटम्स बेचते हैं. हाँ मतलब इतना ही आएगा ना कि एक खरीदार ने स्टेशनरी की शॉप पे से ये खरीदा है इतने इतने में. तो वो तालिब बाय आता है. हाँ सॉरी तालिब. जी हाँ. चले मैं बताती हूँ. इसको ऐसे बनाएंगे. ठीक है, एक तरीके से ये ऐसा है कि هذه الحوار في محل قرطاسية بين البائع والطالب. تمام. الطالب هناك يطلب تمام الكتاب القراءة والمعجم العربية والكتاب القواعد ودفترا وقلما. تمام. صحیح. اس طریقے سے بتائیں گے. صحیح. پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ ویشتری هذه ادوات کہتے ہیں آئٹمس کو. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نیا ورڈ استعمال کریں. ادوات مطلب آئٹم، کسی بھی چیز کا آئٹم ہے. تو ویشتری هذه ادوات ب30 ریالا. تمام. یہ شارٹ ڈسکرپشن. ایسے ہر وائس کیوں ہو رہی ہے؟ سلمہ آپ میوٹ کر لیں. تو یہ چیز مین ہے ہماری اس بک کی کہ ہم ہر ایک چیز کو ڈسکرائب کرنا سیکھیں گے، ہر ایک چیز کے بارے میں بولنا سیکھیں گے. تمام. Yes. بھی چلیں گے اور یہ ایکسپلینیشنز بھی چلیں گے. ایکسرسائز آپ کے اتنی میٹر نہیں کرتی یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں، کلاس میں بھی کرائیں گے کچھ. ٹھیک ہے. تمام. چلے آگے کرتے ہیں. مفردات الارض معجم. کوئی پڑھ دے. اشر آپ پڑھیں. اشر هل انت موجود؟ ليس موجود. تمام. سبع هل انت موجود؟ یا اقرأ المفردات. معظم ڈکشنری، دفتر، نوٹ بک، قلم، پین. اور ریال منی. تفضل ٹکٹ. المعظم العربی عربک ڈکشنری. کتاب القراءة book of قرات. کتاب القواعد book of قواعد. 30 ریال. یقول اس پہ ما معنی القواعد؟ کیا؟ ما معنی القواعد؟ لا لم أفهم. آپ کی ما آواز معنی كتاب القواعد؟ ما معنی كتاب القواعد؟ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آر کتاب القواعد یا عربک ڈکشنری. کیا ہوگا یار، پتہ نہیں. نہیں پتا. مطلب کنورزیشن آپ صحیح سے نہیں سن رہے تھے. بیڈ. کتاب القواعد
کون بتائے گا؟ چلے عارف آپ بتائیں. معجم العربی کتاب القواعد. عارفہ تو ہے نہیں شاید، میں بتاؤں میم. ٹھیک ہے بتائیں. کتاب القواعد grammar book and معجم العربیہ Arabic dictionary. تمام. دیکھا یہاں پہ یہ بھی دیا ہوا ہے. دیکھیں آپ نے تفضل خذ کی میننگ میں آتا ہے ٹیک اٹ کی میننگ میں. خذ بھی کہتے ہیں اسے. تمام. هيا أنصرني أجب بنعم أو بلا. هذا الحوار في مكتبة الجامعة. لا. میم ایک ریکویسٹ تھی. لا. جی. ہیلو. نعم. ہیلو. نعم قولي. آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ ہاں میم آ رہی ہے. میں نے کہا میم پلیز کلاس اگر ہو سکے تو 9 سے بہت زیادہ ایکسیڈ نہ کیا کریں، پھر تھوڑا مارننگ کی چیزوں میں تھوڑا مسئلہ آ جاتا ہے. پھر جیسے 8:15 سے یا اور پہلے سے اسٹارٹ کرنا چاہیں کر لیں، جو بھی ٹائم آپ کو صحیح لگے، بٹ اگر ہو سکے تو 9 سے ایکسیڈ نہیں ہو. اوکے تھینک یو. تو پہلے سے آپ پریزنٹ ہو جائیں گے تو کلاس پہلے سے ہی شروع ہو جائے گی اور 9 تک اینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی میم جب بتائیں تو ہم لوگ. جی. 8:20 کریں گے تو میں بھی لیٹ کروں گی. میم میں اپنی ذمہ داری لے سکتی ہوں، سب کی کیسے لوں گی؟ باقی سب کو داری ہے. کیسے آج کال کر کے بلائی گئی ہو، کیسے ذمہ داری لے گی؟ پریزنٹ ہو جاؤ پہلے سے ہی، کال کرنے میں پھر ٹائم چلا جاتا ہے. جی تو میم ہم لوگ کلاس 8:15 یا 8:10 پہ پریزنٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. 8:10 پہ ہی پریزنٹ ہو جائیں گے. اور آپ آپ 8:10 تک لائن. آپ سب پریزنٹ ہو جائیں تو کلاس 8:15 سے شروع ہو جائے گی اور 9 تک اینڈ ہو جائے گی. بٹ آپ سب آنے میں اتنا ٹائم لگائیں گے تو 10, 20, 30 کریں گے تو پھر ٹائم لگے گا. اتنا جان جی. تو اسی لیے سب سے وہ ہے کہ اپنے ٹائم پہ کلاس میں موجود ہو جائیں. ٹھیک ہے، کال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر کال اگر کوئی آیا نہیں ہے تو جو پریزنٹ ہے تو کلاس اسٹارٹ ہونے سے پہلے دوسروں کو کال کر کے بلا لے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ٹیچر آ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کال کر رہے ہیں آدھا گھنٹہ تک بیٹھ کے. جی. اوکے میم. ٹھیک ہے، تو آپ کی کلاس میں ٹائم پہ اینڈ ہو جائے گی. تو میں آگے بڑھوں گی بھی نہیں، 9 بج گیا ہے تو بس ہم یہ ایکسرسائز کریں گے. دیٹس اٹ. یس میم. آرام سے چلیں گے، ہم جلدی بازی نہیں سیکھنا. هذا الحوار في المكتبة الجامعة. لا. 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 چلو ٹھیک ہے، جان ٹھیک ہے. لا ہو بھی سکتی ہے، شاپ بھی ہے اس طریقے سے. اسٹیشنری شاپ ہے وہ، اس کے اندر جو کیسے ریفیوٹ کریں گی آپ اگر میں کہوں کہ یہ ہے؟ کیا کیا میم سمجھ نہیں آیا آپ کو کیا کہا. طبع میں مطلب جیسے شاپ یہ یونیورسٹی لائبریری کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ہے. چیز جو ہو رہی ہے وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جی آپ جامعہ. تو جامعہ میں ہے یا نہیں؟ كيف الحوار في المكتبة ليبيع أدوات. یس میم. ماشاء اللہ جيد. هذا السبب. This is the reason. هذا الجواب. هناك الباي. نعم، الباي يعني
هذه المحلة ليس هو المكتبة. تمام. الثاني الحوار بين الطالب والمدرس. لا. لا. جيد. لا. يريد الطالب معجم العربية. نعم. 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 لا يعرف الطالب اللغة العربية. لا. 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 نعم. لا. اللغة العربية. لا لا هو بس Arabic dictionary يريد. لا. لا. كيف لا؟ نعم. يريد المعجم العربية. That's why. تمام. من قال لا؟ من قال لا سيجب؟ لا يعرف. لا يعرف. اوكي مام. لا आगे लगा हुआ है please नाम. لا يعرف الطالب اللغة العربية. لا को इग्नोर कर दिया हम लोगों ने. नाम हो गया Yeah, इसका नाम. saying that the ما student يعرف didn't know the اللغة Arabic language. لا ونعم. الجواب نعم. نعم. नाम नाम. نعم. نعم. تمام. يريد الطالب دفترا واحدا. نعم. لا. نعم. दफ्तरन वाहिदन लिखा है ना. तो नाम لا. कैसे. لا. من نريد؟ دفترا واحدا. अच्छा दफ्तरन वाहिदन. ओके हाँ नाम. نعم. Yes. notebook. يريد الطالب 3 أقلام. لا. 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 مطلوب من الطالب 30 دينارا. لا. 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 30 ريالا. ريال. في مكتبة كتب عربية. كتب لا. عربية. هذه حوار ما مكتبة. تمام. وہ اسی کو ایڈریس کر رہا ہے مکتبہ مکتبیہ اس کے حساب سے مکتبیہ یہاں پہ مکتبیہ ہوگا. نعم اگر مکتبیہ ہے اسٹیشنری. یس. क्या मैम ये लास्ट वाला समझ नहीं आया. مکتبیہ اسٹیشنری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مکتبیہ ہوگا. जैसे मकतबा लाइब्रेरी को कहते हैं. मतलब مکتبیہ اسٹیشنری کو کہتے ہیں. لائبریری میں پین پینسل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں بھی مکتبیہ ہوگا. یہاں پہ یہ مس ہوا ہے. تمام. هذا فقط لليوم. تمام. کل یہ کریں گے. ٹھیک ہے. پڑھ کر آئیں. یہ گروپ پہ بھیج دیجیے گا. میم ہاں پی ڈی یہ میں ایف دیکھ دیتی ہوں. بک آپ کو شیئر کر دوں گی. فائن. کیسے لگی آپ کی کلاس؟ یہ تھوڑا دوسرے طریقے سے پہلا بک آپ نے پڑھی ورڈ فائل ٹرانسلیٹ کیا. اب یہاں پہ ایکسپلین کیا پورا پورا کنورسیشن. جيد. جيد جيد. 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 الحمد لله. جميل جدا. الحمد لله. احسنتي. أريد الآن هل أنت تشعرون أن أنتم تعلمون كثير من اللغة أو قليل؟ كثير كثير كثير. ليس قليل. ماذا تشعرون؟ ما تشعرون؟
أريد أشهد ماذا يجب أن نفعل في البيت بعد الدروس. تمام. فبما تشعر أن أنت تعلم كثير من هذه اللغة الآن؟ لم أفهمه. What do you feel about that you know lot of this language, like most of this language, है ना? Now. نعم. هل تشعرين بالسعادة؟ أنا مسرور جدا. مم. الحمد لله. ما شاء الله. نعم. نعم، سنتكلم في اللغة العربية في هذه الفصل كثيرا جدا. نعم. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. هل ننتهي فصلنا الآن؟ تمام. اقرأ الحوار الثانية الأخرى في البيت قبل فصل آخر. تمام. وآخر شيء هل يجب نفعله؟ لا. تمام. اقرأ هذا الحوار واترجم. تمام. पढ़ेंगे उसको, मतलब फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करें क्लास से पहले, ठीक है, और बेटर फिर इसके बाद क्लास में करेंगे ही, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। मैम, ये जो क्लास का हम लोग का ये व्हाट्सएप पे ग्रुप आ गया है, उसके बाद सर की टाइमिंग की शाम में लिखा हुआ है और उसमें मास्टर्स अरबिक लिखा है, और अभी सर हम लोग को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वो क़ससल अंबियून, तो ये सब समझ नहीं आ रहा है शेड्यूल किस तरह से क्या है। जी ये शेड्यूल बन गया है। रमजान भी आ गए आपकी हैं। कसस जो चल रही है ना, आपकी कसस जो चल रही है जी। वो जल्द ही एंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो जल्दी एंड हो जाएगी, और जैसे ही एंड होगी आपकी मार्चिंग अरबिक वो शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा। अभी आप दोनों की, मतलब दोनों बैचेस की वही याद आई फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं ले रही हूँ। अच्छा, तो ये मतलब एज अ सेकंड उसमें चल रहा था ना, लेवल 2 स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ है। ये ब्रिज कोर्स है, ठीक है, और ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपका इंटरमीडिएट आ जाएगा, मतलब लेवल 2, ठीक है, उसका पार्ट 1 सेल्फ और मूव वाला, ठीक तो है। ये मैम ब्रिज अगर कोर्स में ये आपकी आती है बैन अदैक 2 और मास्टरिंग अरबिक 2। अरबिक 2। अच्छा मैम अगर सब कंफर्टेबल हो तो हमारी आफ्टर सहरी नहीं हो सकती क्लास रमजान में? क्या हो सकती? सहरी के हाफ एन आवर बाद। समझी नहीं मैं। सहरी रमजान में कह रही है मैम कि सहरी के बाद नहीं हो सकती क्लास। असल में ना कुछ लोग स्केड्यूल का मैटर करता है, क्योंकि कई बैचेस है ना, तो किसका कब पढ़ेगा ये मसला है, और टाइम का भी मसला है क्योंकि किसी के टाइम में कभी सहरी हो जाती है, कभी किसी के टाइम तरावी का टाइम हो जाता है। हाँ ये भी चीज है। ड्यूरेशन क्या है मैम फिर इस कोर्स का, ब्रिज कोर्स का? इसका तो ज्यादा नहीं लगेगा, 3-4 महीने बस, मोस्ट अगर लग गए तो ज्यादा जल्दी ही होगा, ठीक। ठीक है। हाँ, और सर की टाइमिंग उसमें क्यों जो शाम के लिखी हुई, और एक दिन सर ने पिंग भी किया, तक हम लोग को कुछ पता भी नहीं था। हाँ तो मैंने लिखी थी क्योंकि शाम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और रमजान में तो और भी नहीं। हाँ, तो इवनिंग का ही उनके पास टाइम है, इसलिए उन्होंने लिखा है। तो फिर ये मसला हो जाएगा। अभी सर तो हम लोग ही ले रहे हैं ना सुबह में ले रहे हैं, तो जैसे ही वो कंप्लीट करेंगे ना, ऐसा करते हैं हाँ, कि तो उसके बाद कंटिन्यू कर लें। रिक्वेस्ट कीजिए कि आप उसी टाइम कर लें।
वही चीज है कि वो बुक फिनिश हो जाए तब फिर कंटिन्यू करने सर उसी टाइम पर ठीक आई थिंक उन्होंने बैच 2 की बात की थी। उन्होंने फिर हर अपी से बोला था कि सेपरेट ग्रुप बनाने के लिए बैच 2 वालों की, जिसमें वो सिर्फ मास्टरिंग अरेबिक 2 पढ़ाएंगे वेडनेसडे से। आप हाँ लोग वो की आई थिंक एग्जाम हो जाएगी तब ना आप लोग आएंगे। फाइनल एग्जाम आप लोग का होगा। हाँ मैम, अभी हमारे फाइनल नहीं हुए हैं। हाँ, और ये भी है आप सबका, तो ये महीना या देख का एग्जाम तो है ही। काशफा सादिक का फ्राइडे को Yes, ma'am. डेट नोट कर लें। मैम कमिंग फ्राइडे, कमिंग हम फ्राइडे। यस, इस फ्राइडे मोनोलॉग है और वो ओके है मैम, कन्वर्सेशन। वो क्या था ओके मैम, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर मोनोलॉग्स। थैंक यू सो मच। आपको इतना तानिया, आपने तो दिया नहीं। क्या एग्जाम? मेरा तो चला गया था, मैं पास हो गई, अब क्या जरूरत है देने के लिए। अच्छा, कन्वर्सेशन का एग्जाम नहीं देना, ठीक है, सीखे जाए। नहीं नहीं, एग्जाम देने से क्या फायदा। ये क्या कहते हैं, वो तो हो गया ना। अब सीधे आएंगे, अब सेकंड लेवल का देंगे। क्या पता सब वापस से फेल कर दो, तब अच्छे नंबर लाके फिर मुझे फेल कर दोगे, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है सानिया को, देखे सानिया वैसे चाहिए कुछ। नहीं नहीं, आई एम किडिंग। या मोनोलॉग्स कर लूंगी इंशाल्लाह, बट पता नहीं मैं फ्राइडे को दे पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। जस्ट उसका मैच, ये तो तुम उनका बैच का है, आपका टाइम गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तमाम। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फी अमान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह।